Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. L'article du dictionnaire, page 28-29. Donc, ce que je sais, qu'est-ce que ces mots en particulier? Polisson, politesse, politicien, politique, pollen. Donc voilà le pollen, حبوب اللقاح. Alors, هاد les mots هادو كيتشاركوا في هاد les premières lettres donc اللي عندنا ou bien les premières lettres عندنا poli, 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 pol. Donc, qui tchako la lettre P, la lettre O ou la lettre L. J'observe et je découvre annuellement. Donc, je fais annuellement. La lettre l'oula est A. Donc, annuellement, adverbe, annulaire, non masculin, annulation, non féminin. Donc, où peut-on trouver ce document? Donc, on peut trouver le document dans un dictionnaire. Dictionnaire. À quoi sert l'alphabet en colonne? Donc هاد les lettres هادو يعني مرتبين donc selon un ordre alphabétique وعلى حساب هاد الترتيب ديالهم كنلقاو لي مو اللي غادي يشرحهم لينا الديكسيونير مرتبين. relève le mot placé en haut de la page à quoi sert-il? donc هاد لو مو هذا annuellement donc هاد لو مو كيتسمى مو repère ولا l'entrée. مو repère يعني هي الكلمه الاولى اللي كيبدا بها l'article. هذا كيتسمى article de dictionnaire qu'indique les mots mis entre parenthèses ou bien mis entre parenthèses. هاد les mots هادو adverbe non masculin non féminin هادو ce sont des renseignements sur le genre et la nature des mots expliqués, c'est-à-dire النوع ou donc اش كيكون هذيك الكلمه واش nom واش اسم واش adverbe واش adjectif واش verbe etc. Est-ce que le mot antenne figure sur cet extrait? Pourquoi? Antenne. Donc le mot antenne, bien sûr que non, il ne figure pas sur l'extrait. Alors علاش؟ لأنه دابا حنا كنشوفو annu donc annule donc كنشوفو a deux n u l alors que antenne عندنا ant donc غيجي من بعد مازال ما وصلناش. Je manipule et je réfléchis. Maintenant, cueillir, verbe. Cueillir, non féminin. Cueillerai, non féminin. Quelle est la définition? Ou bien quelle définition est donnée du mot cueillir? Donc voilà le mot cueillir. Ustensile formé d'une partie creuse prolongée par un manche. Dans cette définition, relève la phrase exemple. Donc la phrase exemple est donc une cuillère à soupe. هذا هو l'exemple. Une cuillère à soupe. Donc, هذه هي la phrase exemple. Le mot cuillère est suivi des lettres N.F. Donc, que signifie cette abréviation? Donc, l'abréviation, il signifie non féminin. Non féminin. Quatrièmement, relève d'autres abréviations et explique à quoi chacune correspond. Donc, on a V.verbe, on a ADG, donc point adjectif, ADV, point adverbe, N.M, non masculin, etc. Donc voilà, je construis la règle. Donc بالنسبة la règle ديال هاد le cours. Donc le dictionnaire donne l'explication des mots. Dans le dictionnaire, les mots sont rangés par ordre alphabétique. Pour chercher un mot dans le dictionnaire, on utilise les mots repères placés en haut de chaque page, le كيتسمى l'entrée. On regarde aussi la première lettre du mot, puis la deuxième, puis la troisième, etc. Chaque mot expliqué est suivi d'une ou plusieurs lettres appelées abréviations. Elle donne des informations sur la nature et le genre des mots. N.nom, V.verbe, N.M. nom masculin, N.F. nom féminin, ADG. adjectif, ADV. adverbe. Je m'entraîne. D'abord partie, je m'entraîne. Je range les listes des mots par ordre alphabétique. Donc, عندنا sourire, cartable, verbal, abeille, l'étage. Donc, الكلمة الأولى bien sûr هي abeille لأنها كتبدا ب A. abeille. عاد تبعها cartable لأن عندنا C. cartable. Après cartable كيجي L, l'étage. Après l'étage كاينة sourire لأن عندنا S هي الأخرى فيهم. La deuxième liste عندنا armoire
ambulance, actualité, annonce. دونك الكلمة الأولى هي actualité لأن عندنا أ و سي. سي كتسبق ان كتسبق ام كتسبق ار. دونك actualité. عاد ابخي كتجي ambulance دونك لأن ام كتسبق ان ambulance. عاد annonce. عاد armoire هي الاخرى. عندنا موديل مودرن موبيلي مود موش. دونك الكلمه الاولى هي موبيلي لان عندنا ام او بي. بي كتسبقهم كتسبق دي وكتسبق سي. دونك موبيلي موبيلي. ابخي موبيلي كتجي موش لان عندنا سي. ابخي موش كتجي مود لان عندنا دي وتبعها او. عاد finalement كتجي modèle ou après donc avant le dernier mot عندنا modèle mode modèle عاد عندنا moderne. donc voilà غادي نشوفوا دابا السؤال الثاني. relie chaque abréviation au genre ou à la nature qui lui correspond. donc participer c'est un verbe. donc v point غتلقاو قدامه v point léger adjectif. donc غتلقاو قدامه adg point. célébrité donc كنقولوا une célébrité donc nom féminin غتلقاو n point f point. sérieusement adverbe غتلقاو adv point. au monde donc le monde nom masculin. je m'évalue. Lis cet extrait de dictionnaire puis complète. Relève le mot repère. Donc le mot repère, le repère هو l'entrée ديال هذا l'article. donc عندنا pliable. pliable هو le mot repère ou l'entrée ديال l'article. Relève le genre ou la nature pardon de chacun des mots suivants. pliage. donc pliage adjectif. راه عندنا قدامها adjectif. pliant donc voilà pliant. pliant ou pliante adjectif تاهي. donc pardon pliage donc ماشي pliable donc pliage donc non masculin ماشي adjectif donc pardon لأن خلطتها مع pliable donc non masculin. عاد adjectif بالنسبة لpliant. وعندنا plier c'est un verbe. سؤال C. choisis un mot dans une page de ton dictionnaire puis écris donc le mot choisi, le mot repère, la définition du mot choisi, puis la nature ou le genre du mot. alors غادي ناخذ dictionnaire. donc le micro Robert. donc voilà le micro Robert. donc غادي نحاول نشوف هذا l'extrait هذا. donc voilà فينا هو le mot repère. donc هنا عندي cornu. cornu راه اخر كلمه هنايا. donc cornu لانه غادي نشوف الارتيكل ديالي باش كيبدا كوردي كوردي donc تيري كوردي. donc غنلقاو كوردي هي الاولى. فوالا هي فين غنلقاوها كوردي لانه هذا هو لونطري والسورتي من هاد لاباج هو كورنو. اخر كلمه هو كورنو. دونك عندنا لو مو شوازي هو كوردي تيري و هذا لو مو روبير ولو مو روبير هو كوردي. دونك كوردي لأن بعدي. دونك لا ديفينيسيون دو مو شوازي هو هاد كوردي هذا élément savant qui signifie corps. donc élément التعريف ديالها اللي عندنا في dictionnaire. donc élément savant qui signifie cœur. قلب qui signifie cœur. il خدينا donc d'autres mots ou un autre mot. donc par exemple coriace. donc coriace. donc voilà le mot coriace باش نقول لكم شنو الفرق بين لو مو شوازي مع لونطري ولا لو مو روبار. دونك كورياس حتى هي كتبقى ديما
كوردي هو لو مو روبير ديالها. دونك كورياس، دونك ناخدو لو مو كورياس. دونك التعريف ديال كورياس، donc c'est un adjectif qui signifie très dur. Très dur. صلب بزاف. Très dur. Alors, بالنسبة لو جونغ ديالها دونك adjectif. كنلقاو adg point. بالنسبة لكوردي دونك نقدروا نعتبروها دونك كوم بريفيكس اللي كنستعملوه دونك avant donc d'autres mots. Donc voilà, adjectif. Donc la nature ou le genre du mot, donc شفنا كورياس c'est un adjectif. donc نقدروا نختاروا d'autres mots. donc اي صفحه خديتو في الديكسيونير par exemple donc عندي هاد لا باج هادي ولا هاد لارتيكل عندي ميمولات. donc هذا هو لو مو روبير ولا لونطري. ناخذ par exemple mine, c'est un nom féminin qui signifie petit bâton d'une matière laissant une trace, donc qui constitue la partie centrale d'un crayon, par exemple. Donc, mine de plomb, crayon à mine dure, tendre, etc. Donc, أي كلمة اختاريتوها من هذا l'article, le mot repère ديالها هو ميمولات. هذا هو l'entrée ديال l'article ou bien la sortie عندنا ministère. donc هي آخر كلمة كتشرح. ministère هي آخر كلمة كتشرح. voilà. فيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفوا غرامير. او revoir.